Paano ulit yun? Wait lang. Point exe. Ay, ito oh. 9 guys, 9. Itlangat lang yung tawa ko. Rider siya. Rider. Basketballista. Basketballista. Uy, quality oh. Nature lovers Uy, quality yun. is better than... Okay. 8 pala. 8. Gago, pinababa mo pa. 8. Sino pa? Ayun, oh. Saan? Bira po kinang kilala ko yun eh. Ay. Charbel. Search mo, Charbel. June C. Malamog SSSS po. Mga ganang pangalan. Ito? Ang hirap naman hanapin. Meron pa na IG mods ba yun? Tara, IG mods. Wala nagpapakita. Ito ba? Ay. Charbel. Ito ba? Ayop na yun. Charbel. June. C. Malamog. Ayun nga, ayun. Meron pa daw isa. FB. Ay, what na yan? Oh, next. Naubos oras. Oh, next. Kosh Canela. Naubos oras. Kosh ka na yan. Ay. May ID siya guys. Uy. Ay, gago ka, ba't ka nag-view, pare? Ay. Ay, gago ka, ba't ka na? I-block mo na lang, Charis. 6 guys, 6. James Belmer. Ang dami ng pangalan. James Belmer. Dami ng pangalan. Guys, tinatawanan niya yung... Ay. Okay. Uy, ano na tayo, gumalaw-galaw na. Guys, mamaya na. At